बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बिलावल भुट्टो ने कहा था जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आज वाकई उनके लिए जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है कि जिस तरीके से रिजीम चेंज की गई, जिस तरीके से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट लाई गई, इसका जवाब अब अवाम दे रही है, जमहूर दे रही है। आज पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान के हर शहर में, पाकिस्तान के हर गांव में इमरान खान के बिन बुलाए जो ये वर्कर्स निकल आए थे, ये तारीख एक रकम हो चुकी है। मैं आपको इस्लामाबाद के मनाजिर इस वीडियो में दिखाऊंगा कि इस्लामाबाद में क्या कुछ या कैसे किस तरीके से लोग निकल आए थे, उनके जज्बात क्या थे, उनके एहसासात क्या थे। ये सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं, लाहौर में भी यही मनाजर थे, कराची में भी यही मनाजर थे, मुल्तान में भी यही मनाजर थे, और कबायली इलाकों में से बाजोड़ के भी यही मनाजर थे। हर जगह पर इमरान खान के साथ ये लोग खड़े नजर आए। कल इमरान खान ने एक जुमला कहा था जाते जाते कि देख लो कहीं कोई मुखालफत में रह तो नहीं गया। आज इमरान खान से हमें पूछना चाहिए कि देख लो इमरान खान, आज कोई शहर बच तो नहीं गया जो आपके हिमायत में ना निकल आया हो। ये कौम जाग रही है, ये कौम जानती है कि कौन क्या कर रहा है, ये कौम ये भी जानती है कि किसने क्या किया है, और ये कौम ये भी जानती है कि किस तरीके से ये रिजीम चेंज हुआ है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख का एक तारीखी लम्हा जरूर है, और इस तारीखी लम्हात में आप तारीखी मनाजिर देख रहे होंगे कि वजीर आजम इमरान खान जो कि आज बनीगाला में है, मगर रात 9 बजे के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के हर शहर में लोग निकल आए हैं, उसकी वजह क्या है, यह आज सोचने की बात है। लेकिन मैं वहां पर कुछ लोगों से मिला, उनके तासुरात में आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से उनके जज्बात क्या थे। इस जुनून का मुकाबला कैसे करेंगे, इस जुनून को आप कैसे रोकेंगे, ये मुझे अभी तक इस सोच ने कश्मकश में मुब्तला कर दिया है कि आप अगर किसी को जबरदस्ती लाने की कोशिश करते हैं तो फिर अवाम का जो रिएक्शन होता है वो बड़ा कम ही देखने को मिलता है, और आज हमें देखने को मिल भी गया है। इस्लामाबाद की तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूं। इस्लामाबाद में F9 पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जमा हुए थे। उसमें कोई बड़ी क़यादत के यानी सीनियर रहनुमा तो नहीं थे। एक असद उमर और मुराद सईद को मैंने देखा, लेकिन इसके बावजूद भी जितनी बड़ी तादाद में ये एक मुनज़्ज़म जलसे में आपको देखने को मिलती है। ये सिर्फ एक शॉर्ट नोटिस पर आप नहीं कर सकते कि चंद घंटों पर लोग निकल आए या बिन बुलाए जो लोग आ गए थे। तो इससे यही साबित होता है कि यकीनन वो इस चेंज को नहीं चाहते थे, और वो जानते हैं कि इस चेंज को लाने में किसका क्या किरदार था। आज अवाम से जब मेरी बातचीत हुई, उनके लबों पर बस एक ही नारा था कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। मैंने जब उनसे सवाल किया कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट से क्या मुराद, उन्हें कहा कि हम अमेरिका की गुलामी में हर चीज कुर्बान करने को तैयार है। हमने अमेरिका के कहने पर यह सब कुछ किया, और हम अमेरिका के कहने पर आगे भी कुछ करेंगे। हम अमेरिका की गुलामी हम तस्लीम नहीं करते, अवाम कहते हैं, लेकिन जिन्होंने तस्लीम किया हम इन्हें छोड़ेंगे भी नहीं। हम इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान के लिए निकलेंगे। इमरान खान अगर काल भी करे और ना भी करे तो एक जिंदा कौम की मिसाल उन्होंने रकम कर दी है, एक जिंदा कौम की मिसाल उन्होंने बना दी है, और बता दिया है पाकिस्तान के उन तमाम इदारों को जो कि रात के 12 बजे मुंसिफी के नाम पर खोल दिए जाते हैं। रात के 12 बजे महज उन्हें इसलिए एक्टिव किया जाता है कि अगर कुछ ये जिद पर अड़ गया और पाकिस्तान की गैरत के लिए ये खड़ा रहा तो इसके जरिए से निकालना है। आज उन इदारों को भी ये पैगाम पहुंच चुका है कि जब अवाम की ताकत होती है तो फिर आपको किसी बात की डर नहीं होती। जब अवाम आपके साथ होती है तो फिर आप इक्तदार से भी पीछे हट जाते हैं और फिर आप अवाम में जाते हैं। जमहूरियत नाम ही इसका है। और जो लोग मुखालफत करते थे कि इमरान खान के साथ कोई नहीं, आज पूरा पाकिस्तान देख ले और पूरे पाकिस्तान के मनाजिर देख ले, आपको एक जीता जागता इमरान नजर आएगा। उनके हर एक वर्कर में
وہی جذبہ مجھے نظر آیا جو کہ 2014 میں عمران خان جب ابھر رہے تھے تو اس وقت، یا 2011 کا وہ جلسہ جو مینار پاکستان سے شروع ہوا اور اس کے بعد سونامی کا ایک لہر جو ہم نے دیکھا، وہی چیز اب دوبارہ ڈیولپ ہو رہی ہے، لیکن یہ اس جذبے کو بھی مات دے گا۔ اور یہ میری پریڈکشن اس لیے ہے کہ جو لوگ عمران خان کو وہ چاہتے نہ چاہتے، عمران خان نے جو اپنا کیس بلڈ اپ کر دیا ہے امریکہ کے حوالے سے، لوگ اس کے بڑے حامی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس امریکہ کی اس حکم کو رد کرنا ہے، مسترد کرنا ہے، ہم نے امریکہ کی اس حکم کو ماننا نہیں ہے، اور اسی لیے شاید لوگ یہاں پر نکل آئے ہیں۔ اگر مزید یہ معاملہ بڑھتا ہے، اور جو کہ بدھ کے روز پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم جناب عمران خان کا پشاور میں جلسہ بھی ہے، جلسہ عام سے وہ خطاب بھی کریں گے، بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ ماحول وہاں پر ہوگا، کیونکہ پہلا جلسہ ہوگا عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد، تو وہاں سے معلوم ہو جائے گا کہ کتنے لوگ تھے۔ لیکن آج جس طریقے سے لاہور، کراچی، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں جس طرح لوگ نکل آئے تھے، اس سے آپ یہی اخذ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کا جو بیانیہ تھا وہ بیانیہ عوام میں مقبول ہو رہا ہے، عمران خان دوبارہ ابھر رہا ہے، اور اگر میری نظر میں آنے والے چند مہینوں میں اگر الیکشن کرائے جاتے ہیں تو یقین جانیے یہ 2/3 اکثریت سے جیت جائیں گے۔ اور جو جذبہ ان کا تھا، وہ جذبہ صرف عمران کے لیے نہیں، وہ جذبہ امریکہ کے خلاف تھا، وہ جذبہ عمران خان کا جو سٹینڈ تھا اسلامک یا اسلاموفوبیا کے خلاف جو انہیں باتیں کی اس حوالے سے تھا۔ لوگ صرف یہی 2 باتیں کرتے تھے اور لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ایک غیرت مند لیڈر ہے، ایک غیرت کا نعرہ تو کم از کم لگاتے ہیں، اپنے قوم کے لیے سٹینڈ تو لیتا ہے، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ تو لگاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ عوام میں بڑے ہی مقبول تھے اور عوام ان سے یہی توقع کر رہی تھی۔ ان کا بنیادی طور پر یہی کیس تھا اور بنیادی طور پر اس چیز پر بضد تھے کہ ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے، ہم عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لائیں گے، اور ہم ان چوروں، لٹیروں، ڈاکو جو ان کے الفاظ تھے ان کے بقول، ان کو اقتدار میں ہم برداشت نہیں کریں گے۔ بہت انٹرسٹنگ انٹرویوز ہیں جو کل آپ کو اس چینل میں دیکھنے کو ملیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے یا نعمان خان کو دیجیے اجازت۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں۔ اگر اس کے ساتھ اگر آپ کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل یعنی ہمارا کمنٹ باکس آپ کے لیے حاضر ہے، آپ وہاں پر اپنی آراء بھی دے سکتے ہیں اور اپنے مشوروں سے بھی ہمیں مستفید کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کے مشورے ہمارے لیے ہماری ویڈیوز میں بہتری لانے کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ یہی کچھ آپ سے درخواست ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔